दोस्तों, एक तरफ हम हैं जो अपने ही प्रधानमंत्री की बुराई कर रहे हैं, एक तरफ बाहर के लोग हैं जो हमारे ही प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कौन सही है कौन गलत है, कौन ज़्यादा वाहियात है, हम या वो बाहर वाले जो तारीफ कर रहे हैं या हम जो उनकी बुराई कर रहे हैं। फिलहाल मुझे एक बात मालूम है कि घर का वेदी लंका ढाए वाला हिसाब अभी भी जारी है। कुछ समय पहले वो लंका में था और आज वो भारत में। आज अगर कहावत बनती तो बनती घर का वेदी भारत ढाए। इसका कारण ये है दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कि इस समय पर कोरोना काल चल रहा है। तो अगर कोरोना काल में बीजेपी सरकार जितना कर रही है, मुझे नहीं लगता कि कोई और सरकार इतना कर सकती थी। और तो और सभी लोग जानते हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके परिवार वालों का हिसाब क्या है, वो किस तरह से अपनी डेली लाइफ जी रहे हैं। 4-4, 100-100, 200-200 रुपए जो है कमाते हैं और उसी में जो है अपना गुजारा करते हैं। और दूसरी तरफ आप मैं नाम नहीं लूँगा, आप जानते हैं कि किस पार्टी की बात हो रही है यहाँ पर। एक 500 करोड़ की प्रॉपर्टी थी केवल, आज 1000 करोड़ की हो गई है। तो वो बाकी के 500 करोड़ कहाँ से आए हैं? आए तो ऐसे ही हैं, दूसरों को खरोचा है, भारत को नोचा है। कभी एक टाइम था जब सोने की चिड़िया अंग्रेज छोड़ के गए थे, तब भले ही देश गरीब था, मैं ये बात मानता हूँ कि देश गरीब था, पर इतना भी गरीब नहीं था जितना आज है। उन्होंने अंग्रेजों ने लूटा, पर इस तरह से भी नहीं लूटा कि कतई मुल्क भिखारी बना दिया जाए। और आज देश भिखारी है। आज ना बीजेपी सरकार के पास में पैसा है, ना कांग्रेस सरकार के टाइम पे पैसा था। पैसा तो है ही नहीं, आज भिखारी बन चुका है भारत। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण हम खुद हैं दोस्तों। हमने उठकर चलना ही नहीं सीखा। पैर हमारे सोने की चिड़िया जो थी ना, उसके पर तो कतरे गए। हमने कई बार उठने का प्रयास किया और चले भी हैं, पर जब भी हम चलते हैं तो कोई ना कोई आके पर कतर दे देता है। और यही हो रहा है आज भी सैकड़ों लोग, सैकड़ों देश भारत की पर कतरने की सोच रहा है। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो, इजराइल हो, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि भारत फिर से गुलाम बन जाए। तो बस आप लोग ये वीडियो देखिए। अगर इस वीडियो के बाद भी आप लोग जागे नहीं, एक नहीं हुए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई और कारण होगा कि आप एक हो सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं इनसे सवाल करना चाहूँगा, खालिद साहब बताइए कि ये जो हमारे हिंदुस्तान के जो मौजूदा वज़ीर आज़म भी हैं, मोदी साहब भी हैं, और या दूसरे लीडरान उनके हैं, ये मतलब वहाँ ये कैसा कल्चर जो है अकरबा परवरी का और ये खाने पीने का, बड़े बड़े घरों का, बड़ी बड़ी गाड़ियों का, इतनी बड़ी सेकंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया की, क्या उनको नहीं ख्याल आता कि हम भी बड़े बड़े घरों में रहें और बड़ी बड़ी गाड़ियों में ट्रैवल करें और फिर अवाम की बात करें? जी शुक्रिया बासित साहब। मैं अक्सर भारत जाता रहता हूं और चूंकि अपनी ड्यूटीज के हवाले से मुझे कई लोगों से मिलना पड़ता है, जिनमें उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मेरी मुलाकात हुई है। तो मैंने जब वहां पे महसूस किया है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में एक कल्चर है, वीआईपी कल्चर, वहां भारत में मौजूद तो है, लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले में उसकी 10% भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के जो फैमिली है वो इस तरह सफर करती है जैसे एक आम घरेलू लोग सफर करते हैं। उनके जो सगे भाई हैं वो दुकानदार हैं, उनके एक भाई जो है वो पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, उनकी जो भाभियां हैं वो एक घरों में दुकान उनकी चलती है। हमारी तरह नहीं है, पाकिस्तान की तरह के प्राइम मिनिस्टर है, उसका भाई भी प्राइम मिनिस्टर के ओहदे का तलबगार है और वो काम भी उसी तरह ही करता है। खालिद साहब, वो मोदी साहब तो बजाते खुद भी आपको पता है, वो चाय बाकायदा बनाया करते थे एक रेस्टोरेंट में, और वो इस तरह का उनका कल्चर है। पीछे बैकग्राउंड भी बताते हैं, बहुत गरीब थे वो, लेकिन फिर भी आखिर हैं तो सियासी रहनुमा, और सियासी रहनुमा तो फिर अवाम के पैसे को खूब लूटमार करते हैं उससे। जी, सियासतदान जो है वो, अगर माजरत के साथ कहूंगा
کہ وہ پیسے سے سیاستدان نہیں بنتا، وہ اپنے کام کی وجہ سے سیاستدان بنتا ہے۔ اور مودی جو ہیں، ان کے پرائم منسٹر جو ہیں بھارت کے، وہ پہلے گھروں میں ان کی والدہ جو ہے وہ لوگوں سے گھروں میں پانی بھرتی تھیں، اور خود بھی وہ چائے کی دکان کی تھی چھوٹی سی ایک، تو آج بھی وہ اس اپنے ماضی کو بھولے نہیں ہیں، اور اسی کو یاد کرتے ہوئے ان کی اکثر آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میرا ماضی جو ہے وہ عوام کے ساتھ تھا اور میں آج بھی عوام کے ساتھ ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایک اتنی بڑی جمہوریت جو ہے اس عالم کی، اس کو چلا رہے ہیں۔ انڈیا میں بالکل ایسے ہی ہے کہ عوام کے اندر رہ کے وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں اور سیاستدان بنتے ہیں۔ پاکستان میں جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ اتنا بڑا سیاستدان ہوگا، اور پھر اس سے بھی بڑا وہ پیسہ کمانے کا ذریعہ اس کا بن جائے گا جب وہ وزیر اعظم بنتا ہے یا کسی حکومتی عہدے میں آ جاتا ہے۔ جی ذوالفقار صاحب، بات تو باسط صاحب صحیح ہے کہ دیکھیں انڈیا کے اندر انہوں نے بڑی سادگی اپنائی ہے، انہوں نے رہائشوں سے لے کے عملی زندگی تک، گاڑیوں تک، ہر چیز میں، ایون کپڑے پہننے تک، پروٹوکول، وہ ہر چیز میں آپ کو ایک فرق نظر آئے گا۔ ہم انڈیا کے حوالے بہت دیتے ہیں، ہمارے حکمران انڈیا کے رومانس میں بھی 12 مہینے مبتلا رہتے ہیں، مودی سے بھی دوستی ہے، گھر کا نام بھی جاتی عمرہ رکھا ہوا ہے، لیکن کاش وہاں سے یہ سادگی کا کلچر بھی یہ لے لیتے، کاش وہاں سے جو اچھی چیزیں ہیں ان کو بھی یہ اڈاپٹ کر لیتے، تو یہ اس قوم کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ ذوالفقار صاحب ایک بڑی بات آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے مودی صاحب نے باقاعدہ انہوں نے آرڈر کیا ہوا ہے، سرکولر جاری کیا ہے کہ وہ اگر کہیں بھی جائیں گے تو ان کے استقبال کے لیے صرف ایک گلاب کا پھول، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں ہمارے منو پھولوں کی پتیاں نشاور کی جاتی ہیں لوگوں پر، اور پھر اس کے بعد میں یہ کیا تمیز ہی نہیں ہے کہ ان پھولوں کی قیمت کیا ہے۔ وہ پھول جو ہے وہ جب پاؤں کے نیچے مسلے جاتے ہیں، دیکھیے مودی جیسا شخص جس کو آپ انتہا پسند کہتے ہیں، جس سے بہت سارے لوگ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں، اگر اس کا یہ ویژن ہے کہ یار مجھے صرف ایک پھول دے دیا جائے اور اس کا کوئی مرتبہ گھٹا نہیں، وہ پھر بھی پرائم منسٹر ہے۔ اور وہ مودی جو آج شائننگ انڈیا کی بات کر رہا ہے، وہ ڈیجیٹل انڈیا کی بات کر رہا ہے، اور وہ اپنی آبادی پہ بھی بات کر رہا ہے، اپنے پانی پہ بھی بات کر رہا ہے، اپنے سارے ایشوز بھی حل کر رہا ہے۔ اور وہ مودی جو ایک ایوریج ایک ایجوکیشن کے لحاظ سے تھا، وہ ٹرمپ سے بھی اس کی دوستی ہے، اسرائیلی پرائم منسٹر بھی اس کی عزت کرتا ہے، وہ کہیں پہ کمپلیکس کے اندر بھی آپ کو نظر نہیں آتا، وہ انگلش کی کمپلیکس میں بھی آپ کو نظر نہیں آتا، وہ ہندی میں بھی بات کرتا ہے، وہ اردو میں بھی بات کرتا ہے۔ ذوالفقار صاحب، جب کردار بے داغ ہو، جب انٹیگریٹی ہو انسان کی، جب اس کا ماضی بے داغ ہو، جب اس کے کارنامے جو ہیں اپنے ملک کے لیے زبردست ہوں، اس نے ملک میں ایک امپاورمنٹ دی ہو غریب لوگوں کو، تو ایسے لوگوں کی تو باہر والے بھی عزت کرتے ہیں نا، کرتے ہیں اور خاص